कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दम् प्रभाते करदर्शनम् समस्त को स्वागतम दिव्य संयोग आध्यात्मिक श्रेणी को मैं समस्त को आंतरिकतार सहित स्वागत जनाऊँच समस्त को दिव्य प्रणाम जनाऊँच आशा करुच्ची आपण मैंने मते ठीक भाव शुणी पार्टी ठीक भाव शुणी पार्टी यस बहुत बढ़िया चलते सर्वप्रथमे आम प्रार्थना करवा एवं दिव्य संयोग श्रेणी को आरंभ करवा समस्त नमस्कार मुद्रे रही जातु आखि बंद करंतु अधर रे हस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु जो भी शक्ति को आम विश्वास करती तांको स्मरण करंतु माता पिता को स्मरण करंतु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषि मंडली समस्त को स्मरण करंतु जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति तथा विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मागण को स्मरण करंतु समस्ती प्रार्थना करनियंतु संपूर्ण भाव समर्पण करनियंतु निज को हाथ को घसी दियंतु आखिरी स्पर्श कर दियंतु समस्त को प्रणाम करके दुई बाहु में ले दियंतु विश्व ब्रह्मांड उद्देश्य रे कृतज्ञता ज्ञापन करंतु धन्यवाद 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 थैंक यू सो मच समस्त को नमस्कार दिव्य प्रणाम चलंतु आज आलोचना करबा आमे दिव्य प्रणाम श्रेणी रे आज स्पिरिचुअलिटी क्लास रे में नौचंती ए फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकतार दार्शनिक दिग तेबे आज आमे स्पिरिचुअलिटी को आमर आकर्षण सिद्धांत सहित कौन संपर्क अच्छी आध्यात्मिकतार स्पिरिचुअलिटी फिलोसफीर दर्शनर ता विषय आज आम आग को बढ़िबा तेणु आशा करुचे कार्यक्रम समस्त को भल लगे समस्ते सुंदर भाव शुणी तेबे आज आम आलोचना करिबा आकर्षण सिद्धांत रे आध्यात्मिकतार भाषा कौन आकर्षण सिद्धांत रे जेतेबेले आध्यात्मिक भाषा आमे आलोचना करती सेतेबेले आमे जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अर्थात न्यूरोलॉजिकल रिसर्च को लेकिन मु आपण को किसी मतामत आज रखी जहाँ आपण को भल लगे जहाँ को कहा जाए एनएलपी संकल्परे सिद्धि संकल्परे सिद्धि समस्ते जानी अर्थात आम जहाँ संकल्प करती ताहा होची सिद्धि आमको प्राप्त होता है संकल्प एक संस्कृत शब्द अटे एवं ये संकल्प आमको सिद्धि प्रदान करिଥାଏ परवर्ती समय संकल्प को मध्य ओडिया शब्द भाव में आम नहीं तेबे संकल्पर चारोटी पाद विषय प्रथमे मु आलोचना करी आम विभिन्न श्रेणी रे अवचेतन मनर क्षमता उपरे तार रहस्य उपरे जेतेबेले आलोकपात करुचंती
ସେତେବେଳେ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସହିତ ତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂକଳ୍ପର ଚାରୋଟି ପାଦରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନେବା ଥଟ୍ସ ବା ବିଚାର କରିବାର ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ କ'ଣ ବିଚାରଧାରା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। As per the research ଗବେଷଣା କୁହେ कि गोटे दिन में आम मन को 60,000 रु 70,000 विचार आसे एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च करिकी मत व्यक्त करिचंती एक गवेषणा करिचंती कि ये जो 60,000 रु 70,000 थॉट्स आसे 99% थॉट्स नेगेटिव आसी था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च ओनली 1% 100 रे केवल गोटाए थॉट्स सकारात्मक थॉट्स आसी था एवं से गवेषणा से माने आहुरी पहुंची कि 90% विचार बार बार रिपीट ही था। अर्थात आमे जो नकारात्मक विचार आम मुंड को आसी थाए से नकारात्मक विचार को आमे कौन करते बार बार रिपीट करते पुनः 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 आलोचना करते भावती नकारात्मक कथा को बार बार कही था। यह होची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च। तेबे थॉट्स हला प्रथम पाद आम थॉट्स पर आलोचना करिबा। तो आम केमिति विचार को ताहेले सकारात्मक करि परिबा ये एक बड़ प्रश्न एवं ए सकारात्मक विचार किभଳି भाବରେ आध्यात्मिकता सहित जोड़ी होईची से विषय रे मु आपण मानको कहिबी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रो लॉस एंजेलस एक रिसर्च करिचंती एक गवेषणा करिचंती जे केवल पॉजिटिव थिंकिंग रे आकर्षण सिद्धांत काम करे नाही। आकर्षण सिद्धांतर आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात दिव्य ऊर्जा आमको प्राप्त करने को हेले आमको वर्ड्स को मध्य गुरुत्व देवा को पड़िबा। शब्द स्फुरण आमे कौन शब्द उच्चारण करन जेतेबेले आमर थॉट्स टी बारंबार एक वर्ड्स रे रूपांतरित हुई शब्द रे रूपांतरित हुए ताहेले नकारात्मक विचार केतेबेले सो मोट ऑटोमेटिकली सकारात्मक विचार रे परिणत होइजो ताहा आमे जानी पारंती नहीं। तेबे एई संक्रांत रे मु आपण को चारोटी पादर आउ तृतीय पाद कहि दिए। प्रथमे द्वितीय पाद हला विजुअलाइजेशन प्रथम पाद थॉट्स विचार द्वितीय पाद हला विजुअलाइजेशन बा परिकल्पना आमे जहा परिकल्पना करि थांती। तृतीय पाद हला राइटिंग द पावर ऑफ राइटिंग अर्थात लेखिबा एवं चतुर्थ पाद हला द पावर ऑफ अफर्मेशन शब्द स्फुरण करिवा वर्ड्स द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ए चारोटी पाद उपरे मु आध्यात्मिकता को आकर्षण सिद्धांत सहित जोड़िबा पाई चाहिए। ओके कैलिफोर्निया रो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रो यूसीएलए रे गोटे हेइथिला आपनकर गोटे रिसर्च हेइथिला 10टी कैंसर पेशेंट को आपण माने सुनंतु ध्यान रे बहुत भल लागो।
10ଟି कैंसर पेसेंट को लेकिन गवेषणा होता जो कैंसर पेसेंट माने प्रोस्टेट कैंसर थिला, बोन कैंसर थिला, कोलोन कैंसर थिला, ब्रेन ट्यूमर भी, ब्रेन ट्यूमर कैंसर भी जनकर थिला। सेमिति 10 जन पेसेंट को लेकिन से गवेषणा करथिले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूसीएलए रे। तो तांको शिखेले दी पावर सेकंड वर्ड अर्थात एफर्मेशन विचार को किभଳି ଭାବରେ ଆଫର୍ମେସନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା, କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? କି ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ। ଇଏ ଆଫର୍ମେସନ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ସଠିକ ଶବ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ହବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, पूरा कैंसर माइंड उड़े दिंतु एवं फील करंतु कि आप सुस्थ अच्छा। 10 जन को पेसेंट को निगला, कहीं कहीं भाभी पारती, कहीं कहीं टिके टिके भावती, पुणी चेष्टा करते, कहीं कहीं भाभी पारती, ठीक भाव में गाइड करके करागला। कहगला कि मु सुस्थ अच्छी प्राय गोटे दिन में 200 थर उच्चारण कर। गोटे गोटे पेसेंट को कहगला 200 थर उच्चारण करंतु कि मु सुस्थ अच्छे, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। 200 थर गोटे दिन में हैप्पीनेस ऊर्जा सहित, को ऊर्जा सहित हैप्पीनेस ऊर्जा सहित खुशी मन। आफ्टर 3 मंथ से टेस्ट करागला। जानी आश्चर्य हेवे, आउट ऑफ दिस 10 पेशेंट्स, यही 10 जन रोगी कैंसर रोगी भितर 9 जन रोगी 100% रिकवर हो जाइथिले। 100% ता भितर ब्रेन ट्यूमर रोगी मध्य थिले 9 जन के भितर। जन को छाड़ी कि 9 जन सक्सेस होते। ये होची कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रे एक रिसर्च। अतः पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आमे नेगेटिव तालिका रे कहिबार ना, अर्थात मोर दुख नहीं कहवा ना, मोर सुख अच्छी सदा बेले मु खुशी एमती कहबार अच्छी। एवं खुशीर शब्द को मध्य नकारात्मक भाव में कहवा ना, ये से रिसर्च से बता जाइथिला। अर्थात खुशीर शब्द को मो सुस्थ नुहे, सुस्थ गोटे पॉजिटिव शब्द, मो सुस्थ नुहे, मो धनी नुहे, यही कथा को मध्य कहवा अनुचित। अफर्मेशन सदा सर्वदा अफर्मेशन एभली हवा दरकार अच्छी जहाँ सकारात्मक दिगरे आमे कहवा, ताहेले आकर्षण सिद्धांतर दिव्य शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से काम करिबो। आमे तापर आसीबा देखंतु ये थर्ड सला विचार, कारण विचार बनाए जिंदगी। जेतेबेले बार बार आम विचार आम मन को आसुची, अनेक नकारात्मक विचार आसुची, तेबे से विचार मानु को जेतेबेले आमे देखुचंती, ताकु बार बार रिपीट करूचंती, से आम मनरे से थॉट्स टी आहुरी शक्तिशाली रूप नहीं बसा बांधे एवं आमर ताहा घटी जाए। अतः सकारात्मक विचार को जदि सकारात्मक ऊर्जा सहित बार बार रिपीट करूचंती, ताहेले मध्य आम न्यूरो साइंस रे न्यूरोलॉजिकल रिसर्च कहूची कि ताहा आमठी तैयारी हो दृढ़ भाव में जहाँ आध्यात्मिकता सहित जोड़ी ताको जोड़ा जाइछि। जो थिरे कि मने करा जाऊ उदाहरण देवी कि आपण परिवार रे 5 जन प्राणी अच्छे प्राणी, 5 जन प्राणी रो सपोज 2 जन प्राणी पूरा नेगेटिव, सदा सर्वदा नेगेटिव टॉक करती, नेगेटिव थिंकिंग, सदा बेले टिके टिके कथारे बार बार रिजिड होती कहती। आउ 3 जन प्राणी अच्छा सकारात्मक, तेबे से उभय प्राणी को आपण सकारात्मक केमिति करि परिबे? नियम कहूची कि आपण
ସେମାନେ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କଲେ ତାହା ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସମସ୍ତେ? ସେମାନେ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ? ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସଦାବେଳେ ନେଗେଟିଭ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ସଦାବେଳେ ନେଗେଟିଭ, ମୁଁ କେତେ ପଜିଟିଭ ହେଇକି ବାହାରୁ ଆସିଥିବି, ଆସୁ ଆସୁ ଇଏ ମୋର ସବୁ ପଜିଟିଭ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଲା। ମୋ ଛୁଆଟା ନା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା, ନା ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏଇ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲା ପରେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ହେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ହାପିନେସ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ତ ନକାରାତ୍ମକ, ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅତଏବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ କହୁଛନ୍ତି হবে, ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ବି ସମୟ ଥିଲା ଏମିତି କହୁଥିଲି, ଆଜି ଶିଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୋ ଟକ୍କୁ, ମୋର ଥିଙ୍କିଂକୁ, ମୋର ଥଟ୍ସକୁ। ସେ ବି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଘର ଲୋକ, ସେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା। ବାପା ମା କେମିତି କରିବା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା? ବାହାଘର କେମିତି ହେବ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା? ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କୋଉଠି କାହାକୁ ବାହା ହେବା, ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବାହା ହେବା, ପୁଅ ଝିଅକୁ କାହାକୁ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିବା, ଘର କୋଉଠି କରିବା, ପ୍ଲଟ୍ କୋଉଠି କରିବା, ଚାକିରି କ'ଣ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ଆମେ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସପୋଜ ଆମର ବାପା ମା ନେଗେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାର ବାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଭିତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ବାପା ମା ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୋ ବାପା ମା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ସଦା ସର୍ବଦା ନେଗେଟିଭ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି, ଟିକେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତେ, ଯଦି ମେଡିସିନ କାମ କରନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ବଟ୍ ବାପା ସେ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ମା ସେ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବାର ବାର ପାଟିରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ କୋଉ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଦିନ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ମନେ କରାଯାଏ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ବା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଥଟ୍ସକୁ ନେଇକି, ବିଚାରକୁ ନେଇକି। ଆଉ ବିଚାର ଏତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ହେବାକୁ ହବ, ବାବା ହେବାକୁ ହବ, ଅନେକ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମନା ହବ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋରରୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସଂଜ୍ଞା ତାହା ନୁହେଁ, ବିଚାର ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ 2010 ମସିହାରୁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, 2010 ମସିହା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତିରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କି ବହୁତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
आध्यात्मिकता को आपणेलेଣି कारण कौन जानते कारण है आध्यात्मिकता को जड़े जब आपणुची किसी हो न हो से स्ट्रेस फ्री रहे स्ट्रेस फ्री एंजाइटी दूर हो डिप्रेशन चलीज आनंदमय स्थिति रे रहिबा एकदम खुशी ऊर्जा सहित रहिबा जो मैंने आध्यात्मिकता एवं जी खुशी ऊर्जा रे रहउचंती ना सदा सर्वदा खुशी मूड रे रहउचंती जानंतु से आध्यात्मिक रास्ते अच्छी हुए तो आध्यात्मिकतार पाठ तांको जणा नहीं हुए तो आध्यात्मिक विज्ञान तांको जणा नहीं हुए तो आध्यात्मिक साहित्य तांको जणा न थाई पारे मात्र अंतर भितर से आध्यात्मिक अटंती बुझीपारे समस्ते तेणु आनंद ये आनंद को स्वीकार करने आज अनेक वेस्टर्न कंट्री माने मध्य ये आध्यात्मिकता को धीरे धीरे आपणई नेले एवं चलतु विजुअलाइजेशन सहित आध्यात्मिकतार संपर्क को आम आलोचना विजुअलाइजेशन कहले परिकल्पना कल्पना करेंगे चिंता करेंगे आपण समस्त लक्ष्य को समस्त गोल को सुख को समृद्धि को भल विषय मानकर परिकल्पना करेंगे ना कि नकारात्मक विषय को नुह सब सकारात्मक विषय को आपण परिकल्पना कर मिचिगान यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगान यूएसए अनेक यूनिवर्सिटी अच्छी हार्वर्ड जमीती यूनिवर्सिटी से खाली रिसर्च ही करती बहुत रिसर्च गवेषणा हुए विभिन्न पर्यायर मिचिगान यूनिवर्सिटी एक गवेषणा करी गवेषणा लिखी कि आपण पाखरे विजुअलाइजेशन आपण को 4-5टा कारण थिबा दरकार ताहेले आपण विजुअलाइज करि परिबे नहले करि परिबे परिकल्पना सठिक मार्ग रे आध्यात्मिकतार ऊर्जा सहित करि परिबे स्पिरिचुअलिटी को कौन ताहा नंबर 1 है आपण पाखरे एक स्वप्न बा एक निर्दिष्ट लक्ष्य थिबा दरकार बिना स्वप्न रे बा बिना लक्ष्य रे आपण विजुअलाइज बा परिकल्पना करि परिबे नाही नंबर 2 निज मन को एक सठिक रिजिन दबा जरूरी उद्देश्य निज मन को एक सठिक उद्देश्य सहित नबार अच्छी कि आपण मन प्रकृति कौन चाहूँगी सठिक करार से उद्देश्य सहित मन को संयोग करार अच्छी नंबर 3 निज अवचेतन मन को देखा पड़ो जे आपण कौन चाहती एवं ताहा प्राप्त हेले आपण को की फायदा हम बेनिफिट कौन पाइबे अवचेतन मन को जदि आपणकर बेनिफिट आपण जणाई पारु नाहंती ताहले आपण सठिक मार्ग रे परिकल्पना मध्य करि परिबे नाही अर्थात उदाहरण देले आपण को जदि लक्ष्य टंका दरकार अछि से लक्ष्य टंका कौन पई दरकार अछि तार निर्दिष्ट कारण मध्य आपण को जणा थिबा दरकार यदि निर्दिष्ट कारण आपण को जणा न रहिबो लक्ष्य टंका कौन कौन करिवे ताहले यूनिवर्स आपण को दबो नहीं आपण परिकल्पना सठिक मार्ग रे करि परिबेनी दिने करिवे 2 दिन करिवे 3 दिन करिवे 4 दिन करिवे 5 दिन करिवे 6 दिन करिवे 7 दिन करिवे 8 दिन बेलक आउट आउ करि परिबेनी बट आपण निर्दिष्ट भाव रे आपण को जदि जणा अछि जे ताहा काहे के दरकार अछि ताहा प्राप्त हेले आपण कौन कौन बेनिफिट हबो फायदा हबो ताहले आपण विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को कंटिन्यू करि परिबे सेथि पई आपणकर गोटे क्लारिटी गोल थिबा दरकार सफा सफा गोल ताहले जाई कि आपणकर अवचेतन मनता को ग्रहण करूची कारण नथिले आपण विजुअलाइजेशन को निरंतर बार कंटिन्यू करिबारे अक्षम हे जिवे तेणु आपणकर कारणटी एकदम साफ सुतरा रहिबा दरकार अछि एवं विजुअलाइजेशन सहित आपण को ध्यान को मध्य संयोग करिबार अछि ध्यान मेडिटेशन तबे स्पिरिचुअलिटी रे ध्यान रो महत्व कौन आध्यात्मिकतार ध्यान रो महत्व आमे केमिति नियंती मिचिगान यूनिवर्सिटी रो आउ एक गवेषणा आउ एक रिसर्च कुहे कि 10,000 लोकों को नेकी एक गवेषणा प्रस्तुत करागला केते 10,000 लोक
ତା ଭିତରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ର, ତା ଭିତରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ତା ଭିତରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସବୁ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ 10,000 ପିପଲ୍। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଗଲା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କଲା ମିଚିଗାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେ ଗବେଷଣାଟି କ'ଣ 3 ମାସ ଧରିକି କଲା, 90 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା। 20 ମିନିଟ୍ସ ପର ଡେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେଇଲା। 20 ମିନିଟ୍ସ ପର ଡେ, 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖେ ଦିନକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ନା, ସେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଗଲା। ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଧ୍ୟାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ପଳାନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ବାବା ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ଏମାନେ ମାନେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଭାବନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଜି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ 2010 ପରେ ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ଆଗରୁ ତ ମନି ଋଷି କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା। 3 ମାସ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ 20 ମିନିଟ୍ସ ପର ଡେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା, ୟଙ୍ଗ 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଭଲ ନଥାଏ, ଇତସ୍ତତ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଇତସ୍ତତ ଭାବନା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତାର ବଢ଼ିଲା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 60 to 65% ବଢ଼ିଲା। ପରସେଣ୍ଟ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଫୋକସ୍ ହେଇପାରିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବା ହେତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ଡେଭଲପ ହେଲା 45%। 45% ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ସାର୍ପ ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମେମୋରି ଦରକାର। ମେମୋରି ଅଛି ତ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ ସାର୍ପ ଡେଭଲପ ହେଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ହେଲା ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପାୱାର। ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପାୱାର ତାଙ୍କ 30ରୁ 36% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏକଦମ ଡିପ୍ ଲେଭେଲରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ, ଡିସିସନ ଭଲ ନେଇପାରିଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏ କଥା ହେଲା 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, 30ରୁ 50, ଏଟା ନେଲେ 30ରୁ 50 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି, ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ବଢ଼ିଗଲା 30ରୁ 37%। 30ରୁ 37%। ଯେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ରିଜନିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା 42ରୁ 45%। ରିଜନିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ରିଜନିଂ ଅମୁକର ପୁଅର ପୁଅ, ଝିଅର ପୁଅ, ପୁଅର ନାତି, ନାତିର ଜ୍ୱଇର ଝିଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି ଉଦାହରଣ ରିଜନିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା। ତ ମେମୋରି ସାର୍ପ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଅଧିକ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ପ୍ରାୟ 60% ବଢ଼ିଗଲା, 60% ବଢ଼ିଗଲା ଧ୍ୟାନରେ। ଏବଂ ସେରୋଟୋନିକ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା। ସେରୋଟୋନିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେରୋଟୋନିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମୁଡ୍ରେ ରୁହେ, ହାପି ମୁଡ୍ରେ ରଖେ।
ତାହା 40 ରୁ 43% बढ़िला सेरोटोनिन पावर अर्थात हापी मुड्रे से रहे डिप्रेशन चलीगला एंजाइटी चलीगला चिंता चल दूर होगला स्ट्रेस चलीगला स्ट्रेस फ्री हो गले से एवं 60 ରୁ 65% युवक मानकर स्ट्रेस चलीगला 60 ରୁ 65% युवक मान ओके ये है आपणकर रिसर्च होता मेडिटेशन अर्थात जिते बड़े आप ध्यान करुँच से ध्यान आपण मन को एभली स्थिर करे एवं इति सकारात्मक विचार यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड पाखर ग्रहण करे जाफल आपण भितर थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़ाक ता पाखरे ठिया ही पारंती नहीं ता पाखरे सामना करि पारंती नहीं एवं समाने पलायन करती फलत आपण भितर सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि घटे जो ऊर्जार ना हूँ दिव्य ऊर्जा स्पिरिचुआलिटी ताको कहा जाए स्पिरिचुआलिटी एवं ताहा बढ़ी जाए ध्यान स्पिरिचुआलिटी रो एक अंग अटे ध्यान को छाड़ी कि आम स्पिरिचुआलिटी को आलोचना करि परिबा नाही राइट तेबे आकर्षण सिद्धांत रे आध्यात्मिकता कहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण सिद्धांत रे आपण जदि डेली 20 मिनिट्स दृढ़तार सहित ध्यान करुचंती ताहले आपनकर मैनिफेस्टेशन पावर 4 ରୁ 5 गुणा बढ़ी जी इमीडिएट इंक्रीज मैनिफेस्टेशन पावर आपण माने जानी चंते आम माध्यम गुरुकुल ओडिशा रे आमे विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन नाम रे प्रायतः सकाळ 5टा 15 ରୁ 6टा 15 भितर प्राय गोटे वर्ष उपरे हेलाणी 2 वर्ष हेलाणी एटा नियमित करि आसुचंती वर्ष तमाम ता भितर एई जो प्रक्रिया गुडी आध्यात्मिक एई प्रक्रिया गुडी को आमे कवर करूचंती ता भितर प्रेयर आसुची वाटर चार्ज आसुची विचार ता भितरे विजुअलाइजेशन आसुची अफर्मेशन आसुची मेडिटेशन आसुची ता भितरे स्विच वर्ड आसुची पावरफुल स्विच वर्ड तथास्तु आसुची यूनिवर्स रो एनर्जी कलेक्ट करबे सब गुड़िक आमे करूचंती एहा को मध्य जो माने नियमित अभ्यास करूचंती तांको जीवन रे आध्यात्मिक परिवर्तन हवा सहित तांको जीवन रो अनेक लक्ष्य सहजरे साधन हो जिवो तेबे मेडिटेशन गुड़े प्रकार मेडिटेशन ध्यान आमे भी बहुत प्रकार मेडिटेशन करि थांती ड्रीम टीम मेडिटेशन हीलिंग मेडिटेशन पावरफुल अट्रैक्शन मेडिटेशन बुझिपार करि थांती आमे जेमति आपनकर राजयोग रे मेडिटेशन करते प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय कथा बहुत प्रकार मेडिटेशन अच्छी ता भितर आमे जदि भाविबा आमे तो ये बड़ ये सान एमती करि परिबा नहीं किंतु गोटे गवेषणा को जदि आमे देखिकी कहउचंती मु आज केवल गवेषणा ऊपर रिसर्च पर कहूची स्पिरिचुअलिटी को कि सबुठो श्रेष्ठ मेडिटेशन टी कौन जानिबा पई चाहिबे तो सबुठो श्रेष्ठ मेडिटेशन टी कौन जानिले आपण माने खुशी हेबे जे सबुठो श्रेष्ठ मेडिटेशन होची मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता ज्ञापन करिवार ध्यान होची सबुठो श्रेष्ठ ध्यान संसार रे बोली कहा जाए एटा केवल मु कहू नहीं एटा रिसर्च कहूची हमर सनातन धर्म रे मध्ये या को प्रमाण करिसंती विभिन्न धर्म रे मध्ये या को प्रूव करिसंती कि मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड होची सर्वश्रेष्ठ ध्यान सबुठ शक्तिशाली सबुठ बलशाली आमे जदि 5 मिनिट प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दौचंती ना
ताहले आमे अजस्र शक्ति आमे आहरण करि पारुचंती। तेबे साधारणतः ग्राटिट्यूड को नॉर्मल भाव में किसी लोक बुझंती। कौन नॉर्मल स्टेट कथा कहूची कि भगवान हमको जहाँ देइचंती प्रदान करिचंती मैं सेथिपाई भगवान को ग्राटिट्यूड दबा धन्यवाद दबा। ये ग्राटिट्यूड साधारण नियम सॉरी मात्र मु आपण को ग्राटिट्यूड रे एक असाधारण नियम मध्य कहबा पई चाहूची कि आमे जो जिनिस चाहूचंती प्राप्त करबा पई जो जिनिस हमको रिक्वायरमेंट अछि पुओ बाहाघर अच्छी झील बाहाघर करार अच्छी घर बनइबार अच्छी पैसा आय करार अच्छी इनकम करार अच्छी रोगर मुक्त करार अच्छी रिलेशनशिप भल करार अच्छी पिला मानकु भल चाकरी करार अच्छी निज प्रोफेशन रे ग्रो करार अच्छी जहाँ आमे माने चाहूचंती ताकू जदि एडवांस आकार रे आपण भगवान को धन्यवाद दौचंती ताहले ताहा हला असाधारण ग्रेटिट्यूड। ताकू आपण ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रे नहीं पारिबे बुझिथिबे समस्ते। अर्थात मैनिफेस्टेशन पाई हमको जहाँ दरकार अच्छी तापाई में एडवांस भगवान को थैंक यू कहबा एडवांस ता हूँ रियल ग्रेटिट्यूड जो आम लक्ष्य सहजरे पूरण हो जाए। ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन यू इन डिफिकल्ट टाइम यू थैंक गॉड। अर्थात संकट समय रे हृदयर सह भगवान को धन्यवाद देले आपणकर बड़ बड़ संकट मध्य दूरई जाए एवं यह हेउची ग्रेटिट्यूड बा कृतज्ञतार क्षमता। अर्थात जदि आपण जीवन में बड़ बड़ दुख आसुची मुश्किल समय रे कौन करेंगे जापर ना असफलता समय बहुत बड़ा लॉस होउचंती फेलियर होउचंती कोटि निंदा पाउचंती अपमान पाउचंती कोटि आपण ना पुलिस केस हेलाणी कोटि रोगाग्रस्त हो जाउचंती कोटि दुर्घटनार सम्मुखीन होउचंती कोटि आपण को डकैत चोर मानकर सम्मुखीन हवा पड़ुची से संकट समय रे आपण सब पावर को पछरे पकाई जदि ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते अर्थात कृतज्ञता ज्ञापन करते भगवान को अंतर सहित ताहले से समस्या मान दूर हो जाए बोली गवेषणा कहूँ यह को कह ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को जितेबाला आम देखुंती आम जेमिति कर्म करिथांती सेमिति फल पाइथांती। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ आपण मैंने समझते जानी जेमिति कर्म सेमिति फल एटा में पाइथांती। मात्र कृतज्ञतार ग्रेटिट्यूड एभली शक्ति रही जी आमर खराब समय को मध्य नष्ट कर दे जानी था आमर खराब कर्म को मध्य जे कि नष्ट कर दे पारे खराब कर्म को मध्य नष्ट कर दे थाए। तेरे गोटे उदाहरण जदि मु देवी ताहले आपण माने जानी पारिबे कि ए ग्रेटिट्यूड टा किभली भाव में आमर खराब समय को मध्य दूर करता है। जड़े सन्थंकर दुई जन शिष्य थिले से दुई शिष्य कौन करुथिले ना जड़े शिष्य राति रे बहुत खराब काम करुथिला मद पिए खराब काम रे निवृत्त रुहे एवं एमती घर को फेरी पूरा अर्ध रात्रि फेरे। आउ गोटे शिष्य कौन करुथिला ना सब भल काम करे मंदिर को जाए माला जपे भगवान को पाखे ध्यान करे बसे आसे। जेते बड़े बसिकी आसुची ताहले कौन हुए ना जे खराब काम करुची से पिलाटी आसला बेले को हठात दिन देखिला गोटे दिन कि एक स्वर्ण मुद्रा मिलगला तक सुंदर स्वर्ण मुद्रा एवं से दिन रे भल काम करुवा से शिष्य घर को आसला बेलू गोटे
कंटाटे फोड़ी ही गला पादरे जे प्रबल ब्लीडिंग है रक्त प्रबल बाहरला एवं एकदम छटपट छटपट ହେଇକି पूरा कौन करी बोली बहुत व्यस्त है भगवान को कहला हे भगवान मुझे भल काम करुच्ची मत एत क्षताक्त करुच सी एत खराब कम रात करुच्ची तुम स्वर्ण मुद्रा दौच यहाँ कौन पे भगवान बोली से कह पचारा यार उत्तर कौन हो पारे यार उत्तर हुए कि आम जिते कर्म कथा पढ़ते गत श्रेणी आग श्रेणी आम कर्म विषय कही कर्म तीन प्रकार गोटे है संचित कर्म गोटे प्रारब्ध कर्म आउ गोटे क्रियामान कर्म ओके संचित कर्म जहाँ आम ग्रहण कर पॉजिटिव नेगेटिव रखी प्रारब्धटा है जस्ट पूर्व जन्म जहाँ कर जन्म भोग कर क्रियामान कर्मटा एवं जहाँ कंटिन्यू कर जहाँ भल कम कर तो से पिलाटी जी खराब काम करुला से वर्तमान कौन कर क्रियामान कर्म तार सत्कर्म अच्छी क्रियामान कर्म किंतु संचित कर्म से एते पाप करिछि जे एते पाप करिछि से लोक सॉरी संचित कर्म एते भल काम करिछि एते भल काम संचित होइछि अछि एवं प्रारब्ध रे एते भल काम तार रहिछि जे से आज राजा हवा कथा किंतु राजा हवा विनिमय रे सम्राट हवा विनिमय रे केवल एक स्वर्ण मुद्रा देकी तांको संतुष्ट हवा कहीं एबर क्रियाकर्मटा भल करिछि बोली गोटे स्वर्ण मुद्रा पाईगला बुझीपार क्रियाकर्मटा भल क्रियामान कर्मटा खराब करुच्ची बोली से रेजल्ट पाइला कौन गोटे स्वर्ण मुद्रा किंतु जदि पूर्व संचित भल कर्म एवं प्रारब्धर भल कर्म को लेकिन एवं मध्य जदि क्रियामान कर्म तार भल था ताहले से राजा ही था बुझापी चेष्टा करतु मात्र अपर पिलाटी कौन है ना अपर पिलाटी एभे भल काम करुच्ची क्रियामान कर्म रे भल काम करुच्ची मंदिर को जाऊँगी भल काम करुच्ची मात्र तार संचित कर्म एवं प्रारब्ध कर्म इते खराब अच्छी जे से आज ताको मृत्युदंड मिलबार थिला को दंड मृत्युदंड मात्र क्रियामान कर्म को ठीक भाव में करुथिबा हेतु ताको कोहल हो जाई केवल टिके पादरे कंटाटे फोड़िकी रक्ताक्त है एवं घटनाटी घटीगला अतएव मो कहिबार तात्पर्य होउची कि आमे जेते बेले भी हमर खराब समय आसे किलाटाए फोड़ी ही जाउची पादरे खराब समय सेते बेले भी आमे भगवान को ग्रेटिट्यूड प्रदान करि पारचंती तो कहीं ना मृत्युदंड रु आमको बंचई देलु टिकी खंडिया खबर टिकी रक्ताक्त करदेली एटा को मध्य आमे हमर ब्लूप्रिंट क्लास रे पढुचंती E + R = U इवेंट घटना घटिबो आमे रेस्पॉन्स केमिति करूचंती सेही भली भाबरे आउटकम आसुची तेणु आमर संकट समय रे मध्य आमर विपत्ति समय रे मध्य जेते बेले आमे भगवान को ग्रेटिट्यूड प्रदान करूचंती कृतज्ञता ज्ञापन करूचंती ताहले ताहा होची आमर कृतज्ञता रूपक ध्यान और ताहा इते शक्तिशाली से आमर बहुत बड़ बड़ संकट मध्य कटि जीवो ओके एबे चलंतु जीवा कि पावर ऑफ राइटिंग को आसीबा द पावर ऑफ राइटिंग आमे गले विजुअलाइजेशन थॉट्स आलोचना कले वर्तमान तृतीय पाद हला राइटिंग राइटिंग को परिकल्पना विजुअलाइजेशन रे गोटे जिनस म कहे कि आपण को जहाँ प्राप्त करिवार अछि ता पाई सारिबार परवर्ती मुहूर्त को आपण परिकल्पना करूछन
ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ଦେବ। ପାୱାର ଅଫ ରାଇଟିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ୱାଓ ରାମ ରାମ, ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଥିଙ୍କିଂ କଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ ଅଟୋମେଟିକ ବି ବାହାରି ଆସୁଛି ରାମ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳ, ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ, କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନସିକତାରେ ଥଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ରାମ। ରାମଙ୍କ ଏକଦମ ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆସିଯାଉଛି, ରାମଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ? ସେ କମ୍ ସେ କିଛି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗକୁ ଆସିବା, ୱାର୍ଡକୁ ଆସିବା, ଥଟ୍ସରୁ ୱାର୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି ରାମ ରାମ। ଭାବନାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ରାମ 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 ରାମ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମ 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 ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଅତଏବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଥିଙ୍କିଂ କଲେ, ଥଟ୍ସ ନେଲେ, ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ଲେଖିଲେ, ତିନୋଟି ଯାକ କାମକୁ ଯଦି ଏକକାଳୀନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ 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 ରାମ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦି ପାୱାର ଅଫ ରାଇଟିଂ, ସେଇ ଲେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ, ଆପଣ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ଆମର କୋ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି 939 ବିଲିଭ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟେକ୍ନିକ। ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଲଭ ଲେଟର ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଢି ପଢି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମେ 99 ବି ପଢି ପଢି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ମା। ସେଇ ଥଟ୍ସ ନେଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ଲେଖିଲେ, ତାର ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଚାର ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣର 10 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ ତାର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷଣା କରୁଛି। କେତେ ଗୁଣା? 10 ଗୁଣା। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ତାର ପାୱାର 10 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲେଖା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଭାବନା ସହ ଥଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ସଦ୍ଭାବନା ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଲେଖିଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସଦ୍ଭାବନା ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରେ, ସଂଯୋଗ କରିପାରେ ଆମ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ୱେଲ୍ ୱିଶର ମାନେ, ପାଖ ଲୋକମାନେ, ଘର ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତୁ, ବାର ବାର କୁହନ୍ତୁ। 5-10 ଜଣ ମିତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। କେହି ନଜର ପକେଇଦେବେ, ନଜର ଲାଗିଯିବ, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ କରିଦେବେ, ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ପଜିଟିଭ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି, ନକାରାତ୍ମକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେନି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ଦେବେ। ସକାରାତ୍ମକ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫର୍ମନେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଫର୍ମରେ ଆସିଯିବେ। ଯେମିତି କ୍ରିକେଟର୍ସ ମାନେ ଫର୍ମରେ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ରନ୍ କରନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଫର୍ମରେ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମନେସ୍
ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଫାର୍ ସୋ ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ, ଉତ୍ତମ, ତାକୁ ଆମେ ଖରାପ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସପୋଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କଥା କହିଲେ କେହି ପୁରା ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, କେହି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାବା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିମିଟେଡ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଇମାନଦାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଆମର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପ୍ରପରଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆମେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅମଳ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ମୁଡରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ସତ ଷ୍ଟୋରିଟାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି। ଇଏ ଆମେରିକାର ଏକ ଘଟଣା, ୟୁଏସଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି, ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି କହୁଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି। ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ, କେହି କେହି ତାକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ୟଙ୍ଗ ଲାଗେ, ତ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ବହୁତ ଧନୀ ଘର ଲୋକ। ତା ବାପା ମା ବି ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ। ତ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆମେରିକାରେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। 7-8 ଦିନ କଲେଜ ଆସିନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ, ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ ମୁଖ ମଳିନ, ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ। କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ, 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ସେ କହିଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ 3-4 ମାସ ବଞ୍ଚିବି। କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକଦମ ହେଇଯାଇଛି, 4 ଷ୍ଟେଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଖରେ, 4 ଷ୍ଟେଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଓକେ, ତାକୁ ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ ନା ନା, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ପଜିଟିଭ ଟକ୍ ତା ଆଗରେ କହିଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେଡି ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେଠି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏଇସବୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ମିସକନସେପସନ, ସୁପରଷ୍ଟିସନ, ହାଲୋସିନେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ୟାକୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ବେକାର ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ନା ନା, ଭଗବାନ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସେ କହୁଛି ବେକାର ଏଇ ମିସକନସେପସନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କାହିଁ ପରଉଛ, ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେ ବିଲିଭ କରୁନି, ଏଇଟା କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛ, ଏଇଟା ବେକାର ଜିନିଷ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ କରିବି। ତ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା, ସତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କି ଡ୍ରିମରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ। ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କହିଥିଲି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାବାଟା ଆଣିକି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠା ଖୋଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ କିଛି ଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସତ ଘଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ତ ଜଣେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଡ୍ରିମରେ, ଆଉ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭାଷାରେ, ଅଲ୍ କ୍ୟୁରିୟର ୟୁର କ୍ୟାନ୍ସର, ଅଲ୍ କ୍ୟୁରିୟର ୟୁର କ୍ୟାନ୍ସର, ଅଲ୍ କ୍ୟୁରିୟର ୟୁର କ୍ୟାନ୍ସର, ତୋର କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମୁଁ ହଟେଇଦେବି, ତୋର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କ'ଣ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି କହିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା, ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଡେରେ ପୁଣି ଆସିଲା ସେଇ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ,
तापर से एମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ତୁ ସତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି କହୁଛି, ଆମର ସନାତନୀ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମିଛ ହୁଏନି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି କହିଥାନ୍ତି। ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସବକନସିୟସ୍ ଟୁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣମାନେ ମନେ ପକେଇଲେ ଜାଣିବେ। ତାକୁ କହିଲେ କିଏ ସେଟା, କୋଉ ଭଗବାନ, କେମିତି ରୂପ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରୂପଟେ ସେମ୍ ରୂପଟେ, ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ ଜାଣିଦେବି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇଏ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭଗବାନଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ସେ ଆମେରିକାନ ପିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଭଗବାନଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଟା ସେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ରୂପଟା ସେ କହିଲା ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଡ। ଇଏ କହିଲେ ତୁ ତ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଦିନରେ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ବାବା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେଡି ଥିଲା, ଆଉ ୟାର 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ, ୟାକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସିଟି ସ୍କାନ କଲେ, MRI କଲେ, ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉଟ୍, ପୁରା ଆଉଟ୍। କହିଲେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଭୁଲ ଥିବ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, କେହି ବିଲିଭ କଲେନି। କ'ଣ କଥା ଏଇଟା, କେବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ, କେବେ ବି ପସିବଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, 3ଟି ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟୋଟାଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉଟ୍ ଏକଦମ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଇ ଘଟଣା ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଇଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଜନମାନସରେ ପହଞ୍ଚାଇବି, ସେଇ ଉର୍ଜାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ହବାର ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରିଟି? ସତ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଭଗବାନ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ନ କରୁଥିବେ। ଏଇ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ହିଁ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ଆପଣ ଏମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା, ତା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ତେବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସହିତ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ନେବି। ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଆମେ କୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଫରଗିଭନେସ୍, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଗୋ, ଫରଗିଭନେସ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଙ୍ଗେର ଯିବେ, ଯୋଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମୁଙ୍ଗେର, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଯିବେ କଲକାତା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯୋଗ ଫୋଗା ଶିଖିଯିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, କଟୁ କଥା କହିବେ, ଅପମାନ କରିବେ, ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଶିଖିବେ। ଶିଖାଯାଏ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ। ଇଗ୍ନୋର ଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ବି। ଫରଗିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶିଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସିଗଲା, ଅସୂୟା ଭାବ ଆସିଗଲା, ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଗଲା, କାହା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେନି ଜଣେ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା। এই ନିୟମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦି ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା କେମିତି ଦୂର ହବ, ଟୁଲମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନି ଧ୍ରୁବ ସାର୍? এইটা କେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆମର ଦୂର ହବ, ଆମେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। এইଟା ତ ଫରଗିଭନେସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ,
ଫର୍ଗିଭନେସଟା କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଫର୍ଗିଭନେସ୍ କାହାକୁ ଯେ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଦୌ ନୁହଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଟିକକ ଅଛି ଖରାପ ଭାବନା, ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଦେଲେ ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ହେଇପାରିବା, ଆମର ସଫଳତା ଦିଗରେ ବାଧା ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଧରିଛି। এই ମୋବାଇଲକୁ ମୁଁ এইଭଳି ଭାବରେ ଧରିଲି। এই ମୋବାଇଲଟି ହେଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସପୋଜ ମତେ ଖରାପ କଥା କହିଛି, ମତେ ଅପମାନ କରିଛି, ମତେ ବାଡ଼େଇଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ କରିପାରୁନି, ଧରିକି ରଖିଛି ସେଇ ଥଟ୍ସକୁ, ଏଇଠି ସେ ଭାବନାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏମିତି ହିଁ ଥିବି। ଆପଣ କରିକି ଦେଖିବେ କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲର କିଛି କ୍ଷତି ହବ, ମୋ ହାତରେ କ୍ଷତି ହବ, ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ ହାତ। ଚଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏମିତି 10 ଦିନ ମାସେ ଧରିକି ଏମିତି ନ ରହିବି, ହାତ ଚଳିବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛି? ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ କଲେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ, ୟାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ବା ଲାଭ ହବ, ଲାଭ ହବ ଆମର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଫର୍ଗିଭନେସ୍, ତେଣୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆମେରିକାରେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍। এই କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନକୁ ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ କଲେ। କ'ଣ ଅପମାନିତ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ଟରେ କହିକି ଦେଖିଥିବେ। କହିଲେ କି ହେ ଲିଙ୍କନ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆମ ପରିବାରର ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆମ ପରିବାରର ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହସିଦେଲେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣ ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଳି ଗୌରବ କଥା କିଛି ହେଇନପାରେ ମୋ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାକୁ ଯଦି ଦେବେ, ମୋର ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶିଖିଥିବା କଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଲେଇ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। এই କଥାଟି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି କାଳ ପାଇଁ। ତ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଇକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଗିଭନେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଗିଭନେସ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତି ନା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଥାଉ। ପ୍ରତିଶୋଧ ତୋଷାନଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଳିବ ସଦା ସର୍ବଦା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହଁ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଶରଣାଗତି। ଶରଣାଗତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶରଣାଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ସାରିବି। ଯୋବନ ନାମକ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମର୍ଡରର। ରବରି କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ। ଦିନେ ତା ମନ ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲିଣି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ ଦିନେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅତିଥି ଭାବରେ। ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭ ମାନେ ପଟ୍ ମାନେ ରଖିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଟ୍ ରଖିଥିଲା। ପଟ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକିଲ ମାନେ ଏକଦମ ପେକ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖେଇଲା, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକଦମ ପେକ୍ ପେକ୍ ଗୁଡ଼ି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଠିଆ ପୁରା ପଟ୍ ମାନେ ପେକ୍ ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଡ଼ି? ଏଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ଅଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରାଣ ନେଇଛି, ଏତିକି ହତ୍ୟା କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କଲେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଏ କରିବି, ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ପକାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ପାପର ଫଳ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋ କର୍ମର ମତେ କେମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବି?
मते बतांतु भगवान कहले देख या ପାଇଁ तू कौन से कर्म करी कि क्रियामान कर्म रे तू पाई पारिबु नहीं तो जे क्रियामान कर्म करने को जीवु ना तोते बहुत वर्ष बहुत जन्म लगी जीव एक जन्म द्वितीय जन्म तृतीय जन्म चतुर्थ जन्म 5-10 वर्ष जन्म पर जाइए तो पाप को क्लियर कर मात्र तोते मु आज गोटे सुविधा बाट देवी सहज उपाय देवी जो उपाय रे तू तोर ई समस्त पाप को पुण्य फल परिवर्तन कर दे पारिबु पुण्य ही जीव ता कौन ता शरणार्थी तो भगवान का पाखर निजको संपूर्ण भाव में शरणागत संपूर्ण ही जा एवं भगवान का निर्देश प्रकार काम कर भगवान कौन निर्देश कर काम करुचे भगवान निर्देश अच्छी तो यही काम करुचे भगवान खुशी तो यहाँ तो प्रश्न करी जिते आग को जीवु ताहले तोर यही पाप मध्य दूर हो तेरे शरणागति रे आमर जन्म जन्मांतर कर्म मध्य दूर हो जाए खराब काम मध्य भल काम परिणत हो जाए आमर शरणागत तेणु आध्यात्मिकता कहे कि आपण पितामाता सेवा करुचंती लोकों सेवा करुचंती चैरिटी हॉस्पिटल करुचंती स्कूल तैयारुचंती प्लांटेशन करुचंती योगाश्रम करुचंती लोक मानू सत्कर्म शिक्षा विभिन्न प्रकार संस्था करुचंती ये सब हूँ आध्यात्मिकता जहाँ आपण छाड़ी जाऊँ से आपण इंटेंशन को आपण उद्देश्य को जदि महत् रखुंट ताहले आकर्षण सिद्धांत स्पिरिचुआलिटी सेंस रे आपण सठिक काम करिबो जदि आपणकर उद्देश्य गलत थाए ताहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सठिक मार्ग रे काम करिवारे डेरी हबो आपण जदि केवल निजर स्वार्थ देखुचंती लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ ना ताहा से शक्ति डेरी रे काम करिवो जब निस्वार्थ पर आपण स्वार्थ सहित अन्य मान स्वार्थ जड़ित अच्छी ताहले आकर्षण सिद्धांत स्पिरिचुआलिटी शक्ति अधिक काम करिवो शीघ्र काम करिवो यह ही होची आकर्षण सिद्धांत आध्यात्मिकतार मार्ग आध्यात्मिकतार संयोगीकरण एठी ही आज दिव्य संयोग क्लास को समाप्त करिबा केवल गोटे कथा आपण मानक मु कहिबी कि आमे केमिति परिकल्पना करुचंती भल विषय को आमे अंतर सहित केमिति उत्तम व्यक्ति होचंती अन्य मानको भल कथा कहउचंती भल परामर्श दौचंती एवं दि पावर ऑफ एसोसिएशन रे रहउचंती एक सकारात्मक सत्संग रे अधिक रु अधिक समय निजको रखुचंती ताहा ही आमको एक सत आध्यात्मिकता दिग को नहीं जीव तेणु सत लोक मान पाखरे सत्कर्म करुवा लोकों सहित सत एसोसिएशन सहित आपण निजको अधिक रु अधिक जड़ित करि पारिले आपणकर आध्यात्मिकतार दार्शनिक दिगटी सुंदर हो जीव एवं आपण माने मध्य असाधारण व्यक्तित्व पलटि समस्त को नमस्कार धन्यवाद चलंतु समस्ते शांति पाठ करिबा समस्ते आखि बंद कर दियंतु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति।
भगवान समस्तଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରପୁର ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସହିତ ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣାମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣାମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣାମ।